अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे के बोस क्लास 10th उर्दू का नोट सर सैयद अहमद ख़ान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देखिए डेट्स दी गई है। ये 1817 ईस्वी है। ये इनके पैदाइश का ईयर है 1817। इस साल इनकी पैदाइश हुई है। और दूसरी एक डेट है 1898 1898। ये इनके इंतकाल का ईयर है। ये इस साल इनका इंतकाल हो चुका है। सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। इनके आबाओ अजदाद मुग़लिया सल्तनत के मुतवस्सिलीन में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी कंपनी की मुलाज़मत इख्तियार की। 1838 में सरशतदार मुकर्रर हुए और अपनी लियाकत और मेहनत से जज के ओहदे तक पहुँचे। सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली के एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में इन्होंने जन्म लिया, पैदा हुए। तो इस उस टाइम के ट्रेडिशन था ये कि अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करनी होती थी। तो उसी के ट्रेडिशन के मुताबिक उन्होंने अरबिक और फ़ारसी यानी कि पर्शियन की हाई एजुकेशन इन्होंने भी हासिल की। इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने मुग़लिया सल्तनत यानी कि मुग़ल एम्परर्स के लिए काम किया था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अंग्रेज़ी कंपनी की मुलाज़मत इख्तियार की। ठीक है, तो इन्होंने चूज़ किया काम करना ब्रिटिशर्स के साथ। 1838 में सरशतदार मुकर्रर हुए, यानी कि जब इन्होंने काम करना पसंद किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो अपॉइंट हो गए, इनका जॉब लग गया एज ए रिकॉर्ड कीपर। और अपनी लियाकत और मेहनत से जज के ओहदे तक पहुँचे। और अपने हार्ड वर्क, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और इनमें काबिलियत भी थी इतनी ज़्यादा, उस वजह से जज के ओहदे तक पहुँचे ये। अठारह सौ सत्तावन के हंगामे में इन्होंने बिजनौर में कई अंग्रेज़ हुकाम की जान बचाई, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत के यहाँ इनकी बड़ी इज्जत हुई। 1857 में जो स्टार्ट हो गया था जंग आज़ादी का ये जो रिवोल्ट एक स्टार्ट हो गया था, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ ऑफिसर्स की जान बचाई थी। और उस वजह से जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स की जान बचाने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हुई और वो लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। 1897 ईस्वी की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था। चनाचे इस इनकलाब की नाकामी के बाद मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म का निशाना बने और इनकी मईशियत बिल्कुल तबाह होकर रह गई। तो क्या होता है, 1857 की जो जंग आज़ादी यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हुआ था, तो मुसलमानों ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे वो इसमें। उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा कर इसमें पार्ट लिया। लेकिन चूंकि ये जो फेलियर हो गया उस वक्त उस रिवोल्ट का, तो मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म का शिकार बने। मीन्स कि इनकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल तबाह होके रह गई। सर सैयद ने इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मुसलमानों की सियासी और तालीमी इस्लाह का बेड़ा उठाया। चनाचे जहां उन्होंने एक तरफ अंग्रेज़ों के दिल से मुसलमानों की ताईं बदगुमानी को दूर करने की कोशिश की, वहीं उन्हें जदीद तालीम से बहरावर करने का अज़म भी किया और इस सिलसिले में पहले एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से कायम की। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जब इस सिचुएशन का जायज़ा लिया कि मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हो गए और इनकी इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह से तबाह होकर रह गई, तो इन्होंने
اس چیز کا عہد کیا، اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی پولیٹیکل اور تعلیمی یعنی کہ ایجوکیشنل جو کنڈیشن ہے اس کو امپروو کرنے کا بیڑا اٹھایا. اور اس چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دلوں، تو اس چیز کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انگریزوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کی بدگمانی بیٹھی ہوئی تھی، مسلمانوں کا غصہ تھا، مسلمانوں کے تئیں نفرت تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی کوشش کی. وہیں آن دا ادر ہینڈ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چاہا کہ مسلمان جو ہے یہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک گروپ جو ہے سٹارٹ کیا جس کا نام انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی رکھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو دان طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے. جس کا یہ ایم تھا، سب سے پہلے اس چیز کا کیا ایم تھا، اس کا یہ تھا کہ جو انگلش کی، ٹھیک ہے، انگلش کی کتابیں جو تھی مینز بہت ماڈرن کتابیں، جن میں علم والی کتابیں جو تھی انگلش میں، جن کا تو انہوں نے چاہا کہ ان کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اردو جاننے والے، جو اردو جانتے ہو وہ لوگ اس چیز کو پڑھے اور ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرے. بعد میں جب وہ علی گڑھ آئے، انہوں نے محمڈن اینگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کے ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا. اس کے بعد جب یہ علی گڑھ آ گئے، انہوں نے محمڈن اینگلو عربک کالج کی بنیاد بھی وہاں پر ڈالی، ٹھیک ہے، اس چیز کی بیس بھی ڈالی. اور بعد میں یہ جو یونیورسٹی، بعد میں جو یہ کالج تھا، اس نے یونیورسٹی کی شکل لی اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ بن گیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن انڈیا کا بن گیا. ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ میں ہی قیام پذیر ہوئے اور ہم وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے. جب اپنی جو جاب سے ان کا ریٹائرمنٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ علی گڑھ میں ہی رہنے لگے اور ہر وقت کالج کی ترقی کے بارے میں سوچتے رہے اور اس کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا. تو انہوں نے وہاں سے ایک میگزین بھی نکالا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا. تو اس کے نام سے انہوں نے یہ جو میگزین سٹارٹ کیا، اس کا یہ چیز، یہ ایم تھا اس چیز کا کہ اس پرپز سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا یہ میگزین، تاکہ مسلمان لوگ جو ہے وہ سوچے، وہ اس ماڈرن ایجوکیشن کو، ان کے دلوں میں اس ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرح راغب ہونے لگے. اور ان کی یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کی جو ایفرٹس تھے، یہ سکسیسفل ہو گئے، یہ اپنے ایفرٹس میں سکسیسفل رہے اور دھیرے دھیرے جو مسلمان ہیں انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئے. اس چیز کی طرف انہوں نے اپنا قدم بڑھایا اور اس ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے لگے. آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے. آخری عمر تک انہوں نے کالج کی دیکھ بھال میں ہی اپنی زندگی، پھر آخری جو ان کی عمر تھی وہ گزاری اور کالج کے لیے کام کرتے رہے اور بکس کو لکھتے رہے. 1898 میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہی کالج کے احاطے میں دفنائے گئے. 1898 میں ان کا انتقال ہوا علی گڑھ میں ہی اور وہیں پر کالج کے صحن میں، ٹھیک ہے، ان کو دفنایا گیا. ایک مفکر اور مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے. ان کی فکر کا دائرہ خاصاً وسیع تھا. ایک مفکر یا تھنکر جس کو ہم بولیں گے، اور مسئلہ ہونے کے ساتھ اور ریفارمر تھی، کیونکہ سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کے پورے ڈھانچے کو ریفارم کیا تھا. اس وقت جو مسلمان تھے وہ اس وقت جہالت میں ڈوب چکے تھے، کیونکہ وہ ان کو جدید ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بالکل راغب نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے اس جہالت سے نکال کر ان کو
मॉडर्न एजुकेशन की तरफ राग़िब कराया और इनको इल्म, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो उस वक्त इल्म से भाग रहे थे, ठीक है, इस मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करना नहीं चाहते थे, वो समझते थे ये गुनाह है, लेकिन इस चीज़ को बदल दिया, वो चेंज एक लाया सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो इसके साथ साथ वो एक आला पाया के राइटर भी, ग्रेट राइटर थे, और इनकी जो फ़िक्र का दायरा था, जो सोच का दायरा था, वो बहुत वसी, वो बहुत डेप्थ में सोचते थे। चनाच दीनियात, तारीख़ और इखलाकियात पर इनके मुस्तकिल तसानीफ़ है। इन्होंने काम किया है बहुत सारी बुक्स पे, जैसे रिलीजन है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट सी किताबें हैं, जिनमें आसारुल सनादीद, जलाए कुलूब, तयीनुल कलाम वगैरह बहुत ही मारूफ हैं। ये कुछ बुक्स है इनकी, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और मजहबी मौज़ूआत पर सैकड़ों मज़ामीन भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, किस पर, सोशल, एजुकेशनल और रिलीजियस टॉपिक्स पे इन्होंने बहुत सारा जो एसेज है वो लिखे हैं। सर सैयद की नस्र सादा, वाज़ा और पुरजोर है। इनकी तहरीरों में किसी तरह की बनावट, तकल्लुफ़ या तज़ना नहीं पाया जाता। इनमें एक ख़ास वस्फ़ ये था कि मुश्किल से मुश्किल मज़मून को भी सीधी सादी ज़बान में बयान करने पर कदरत रखते थे। सर सैयद अहमद ख़ान की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत सादा था, बहुत सिंपल था, क्लियर था, पावरफुल था, और इनका जो काम था इसमें कोई शो ऑफ नहीं होता था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई अननेसेसरली डेकोरेशन ये अपनी राइटिंग्स में नहीं करते थे। और एक स्पेशल क्वालिटी जो हम यहाँ पर इनकी बयान करेंगे वो ये थी कि इनमें एबिलिटी थी किसको, कि ये चीज़ों को बगैर मुश्किल किए या टॉपिक्स को इस तरह से एक्सप्लेन करते थे कि वो बिल्कुल इनकी सादा लैंग्वेज में, ताकि सब की समझ में आ जाए चीज़ों को, या जब भी कोई टॉपिक होता तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते थे, बिल्कुल सादा सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। आजकल की सादा, इल्मी, वाज़ा और मदलल नसर की बुनियाद सर सैयद ही के हाथों पड़ी। सर सैयद जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती है। सर सैयद न होते तो बरसगीर के मुसलमान समाजी और इल्मी एतबार से आला मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर पाते। तो आज की जो हम देखेंगे आजकल जो क्लियर या लॉजिकल और सिंपल राइटिंग स्टाइल जो है उर्दू में जो स्टार्ट हो चुकी है, ये सर सैयद की ही बदौलत है। तो सर सैयद जैसी हस्ती जो है सेंचुरीज़ में ये पैदा होती है। तो हमें सर सैयद को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जदीद तालीम, मॉडर्न एजुकेशन हमने इन्हीं की वजह से, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को और हमने हासिल की। तो यहाँ पर ये नोट जो है ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।